Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Alors comme vous voyez, on va faire un compte rendu mais en suivant une méthode très facile et très efficace, surtout lorsqu'il s'agit d'un texte un peu difficile. Et comme pareil à celui-là qui est trop long. Même si vous n'aurez pas le temps à le lire, ou bien si vous avez lu le texte et vous n'avez pas le temps à le relire plusieurs fois pour le comprendre, alors moi je vais vous donner une astuce très efficace pour le faire facilement et sans difficulté. Et on va faire également la question de synthèse. Alors je vais vous montrer une méthode très efficace pour le faire facilement. واش راح نديرو في هذه لا فيديو راح نعلمكم كيفاش تخدموا كونط روندو بطريقه سهله جدا، مبتكره هكذا، خير ما تجبد الافكار من النص. راح نعاونك كيفاش تجبدوا بطريقه واحده اخرى وراح نديرو لا كيسيون دو سانتيز. مي افون دو لو فير راح نقراو لو تكست تاعنا. دونك هاو: l'addition aux réseaux sociaux existe-t-elle 1h45, c'est le temps que passe en moyenne une personne sur les réseaux sociaux par jour. Ce chiffre dépasse largement les 1h45 pour les plus jeunes, notamment ceux nés entre 1995 et 2005. Parmi les plus utilisés, on retrouvait sur le podium Facebook, Instagram et Twitter. Ces dernières années, quelques chercheurs se sont penchés sur les effets que provoquait cette hyperconnexion sur notre cerveau et notamment les dangers qu'il pouvait créer sur la santé mentale des adolescents. Comment expliquer la dépendance? Être dépendant, c'est avoir une conduite qui repose sur une envie irrépressible et répétée de faire ou de consommer quelque chose malgré les efforts pour arrêter. Si le terme est souvent utilisé pour parler des personnes ayant une addiction aux drogues, il n'est encore que très peu associé au monde du virtuel comme les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Pourtant, nous avons vu l'apparition d'un nouveau mot traduisant parfaitement la place qu'a pris notre smartphone et donc les réseaux sociaux dans notre vie. La nomophobie, la peur irrationnelle d'être séparé de son portable. Donc ça, c'est l'explication de la nomophobie. Nous poussons même parfois à dormir avec notre portable et à ne jamais l'éteindre. John Twenge, ajoutez ici le N, John Twenge, professeur en psychologie à l'université de San Diego, étudie depuis plus de 25 ans les différences de santé mentale entre les générations. Sa dernière étude révèle que depuis 2012, la fréquence des rencontres entre les jeunes, le nombre d'adolescents ayant déjà eu un simple rendez-vous sont en baisse. En parallèle, le nombre d'adolescents fréquentant les réseaux sociaux dépressifs ou se sentant isolés sont en hausse. Il existe donc une corrélation entre réseaux sociaux et smartphones. Néanmoins, aucune causalité n'a encore été prouvée. Selon le professeur Twenge, bien John Twenge, ou bien en anglais, on dit Jean Twenge, notre société connaît la pire crise de santé mentale chez les adolescents. En effet, ceux-ci ont grandi avec un smartphone à la main et les réseaux sociaux devant les yeux. Difficile pour eux de ne pas être connectés. Toujours selon lui, c'est la consommation passive des contenus qui est dangereuse. L'adolescent se met dans une position de scroller. Il passe en revue tous ses fils d'actualité et ce continuellement. Il n'est plus alors dans le partage ou l'échange, mais dans la comparaison avec les personnes qu'il suit. Dans ce flux de contenu, il peut aussi bien voir la vie de son pote que d'un influenceur du même âge qui vit aux États-Unis.
les mises en scène de leur quotidien lui renvoient une image négative de lui-même. Il jalouse alors ses pairs, perd de l'estime, de la confiance en soi et s'engouffre dans un cercle vicieux. Il continue de scroller sans s'activer à faire autre chose. Deux questions se posent. Les effets des réseaux sociaux affectent-ils tous les adolescents ou seulement les plus fragiles? Article tiré d'une revue pour internautes, Marie Proie, le 28/6/2018. Alors je m'excuse parce que vraiment le texte il est trop long et il ne respecte pas les critères d'un examen, parce que l'examen ne doit pas être long à ce point. Ça c'est un journal, hein, franchement. Parce que même au bac on ne trouve pas cette longueur. Au bac par exemple on trouve au moins jusqu'ici. Avec l'autre 14 حتى لهنا. Alors معليناش حنا pour les réponses وهذوك حنا يعني رايحين je vais vous lisser le texte et les réponses de ce texte sur h.nfrancebac sur Instagram. حنا رايحين نديرو ça nous intéresse de faire le compte rendu objectif et on fait la question numéro 8 et la question numéro 9. Alors حنا واش رايحين نديرو؟ رايحين نوري لكم يعني une astuce يعني اللي تعاونكم كي يكون عندكم تكست كيما هذا. تكست كيما هذا صعيب باش تفهموا في زوج سوايع. C'est très difficile de comprendre un texte trop long dans 2 heures. Impossible. Ou là dans 3 heures tu peux pas le comprendre. Alors حنا واش رايحين نديرو؟ حنا رايحين نعمرو هذه. On va faire le texte lacunaire. هذه c'est une synthèse. هذه c'est une synthèse. Alors si tu arrives à faire cette synthèse, alors ça y est. يعني واش هو لازم تتعلم تخدمها مليح. Si tu arrives à faire ça convenablement, tu peux utiliser ça pour le compte rendu objectif. Donc رايحين نشوفوا حنايا solitaire. Bon راح نوري لكم هنايا. Donc regardez, Anna, je vais pas expliquer tout le texte, mais je sais que vous allez le comprendre. Alors moi je vais expliquer quelques mots هنايا هذو les mots que je vais utiliser pour compléter هذو les vides. من بعد راح نقراو هذا لو تكست وراح نشوفوا واش هو لو ريزومي تاعنا. دونك عندنا سوليتير يعني منعزل، سكرولي يعني هذاك اللي هكذا حنا كي نخدموا بالديجيتال هذاك، موند فيرتوال عالم افتراضي، ديبوندونس هي الادمان، نوموفوب كرانت دو سو تروفي سون تيليفون يعني ولات الناس تخاف تلقى روحها سون تيليفون. الوغ رايحين حنا نشوفوا كيفاش رايحين نخدموه. لي جون ني انتر 1995 et 2005 sont les plus exposés à quoi؟ يعني احنا l'addition هي كشغل الادمان. بون راهي l'addition exposé à l'addition يعني alors comme on a dit l'addiction c'est la dépendance يعني lorsqu'on se trouve يعني accro à une chose يعني التعلق بشيء. عندنا سكرولي قلنا نوموفوب يعني واحد يخاف يرقد بلا تليفون تاعو، وقلنا لاديكسيون هذه هي ثاني كيف لا ديبوندونس ولا التعلق. دونك لي جون nés entre 1995 et 2005 sont les plus exposés يعني أكثر عرضة à quoi؟ نقدروا نقولوا لا ديبوندونس، بصح شوفوا هنايا à l'addition. شوفوا plutôt pardon l'addiction يعني l'addiction وعندنا la dépendance هما كيف expriment la même chose، بصح شوفوا عندكم هنا الابوستروف هاي. الوغ شوفوا نوريكم كي انايا ديجا خدمت وريت كيفاش نخدموا هذا. الوغ يعني ما نضلش نعاود. دونك شوفوا الابوستروف تحوسوا على الكلمات اللي يبداو بفوايل، ها هو هذا. الوغ هذا كاين غير هذا، الوغ تحطوا هذا لاديكسيون. ومن بعد لازم تقراوه ماشي غير هكذاك برك. ومن بعد لاديكسيون يعني عرضة يعني وليتعلقوا ولا المو او كوا او ديبوندونس. لا ما عرفتوهاش، خليوها حتى مع
يعني باش نوريكم انا راني نخمم بعقل تلميذ برك. au point de devenir quoi de devenir quoi واش راح نديرو ثما de devenir وراهي nomophobe cette quoi cette dépendance هنا هما كيف بصح هنا ما كانش الابوستروف ولا cette dépendance en plus dépendance هي un nom féminin alors نقدروا نحطوها la dépendance cette dépendance fait qu'ils deviennent au point de devenir fait qu'ils deviennent quoi يعني tellement ملي نوضوا هاز التليفون وكلش وحده وكلش fait qu'ils deviennent quoi deviennent solitaires شوفوا هنايا اس وهما qu'il deviennent لازم يكون عنده اس باسكو هنايا il avec s devient alors لازم اس et dépressif شوفوا قدامه كلمة اس alors لازم نديروها aussi ils passent leur journée à scroller يعني يعقف الاخر sur leur smartphone. خلاص احنا اذا قدرتوا ديروا هذه خلاص راكم درتوا le compte rendu objectif. ها وراه l'addition, monde virtuel, nomophobe, dépendance, solitaire, scroller. donc هنا برك نحيو الاس تاع هذه باسكو ما عندهاش اس نورمالمون. بون ومن بعد راح نشوفوا ثاني هذه لا كيسيون دو سانتيز. شوفوا حنقرا لكم انا واش خدمت ونوري لكم كيفاش استعملت هذا l'intitulé l'intitulé وانا وريت كيفاش نخدموا الكونط روندو الوغ ما نضلش نعاود نخلي لكم برك لو ليان من تحت. l'intitulé l'addition aux réseaux sociaux existe-t-elle rédigé par Marie Proix tiré d'une revue pour internautes publiée le 28/6/2018. راح نعاود نولي منين استخرجت هذا لا سورس اللي جبدناه هذه ماري بخوا على لوتور فيها لو نون لو برينون هي يعني دابيتود نلقاو لوتور هنايا او ديبي سي لوي كي بريسيد يعني لا سورس مي هما هكذا دي فوا يخلطوا. ماري بخوا هذه لا دات دو بوبليكاسيون شوفوا لا دات دو بوبليكاسيون عندنا 28/6/2018 صافي هذه جورناليست. هذا لو تيتر تاعنا هادو لي باراغراف 1 2 3 4 5 6 انا ما درتش يعني على لي باراغراف على واش يهضر. هذا يهضر على لي ريزو سوسيو ولا لاديكسيون او ريزو سوسيو باردون. بعد خلاص حنا راني واش هضرت دونك ولا يهضر على la dépendance des jeunes aux réseaux sociaux. l'intitulé l'addiction toujours نخلط بين l'addiction aux réseaux sociaux existe-t-elle rédigé par وحنا دائما كما قلت لكم ديروا هكذا لازم تسيباريو rédigé par Marie Proix tiré تقدروا ديروا de une revue pour باش ما تبدلوش du ولا de ولا pour que vous ne serez pas obligé de modifier la préposition. publiez-le بعد ديروا هكذا l'article dans l'ensemble يعني هذا المقال في الإجمال تاعو parle de la dépendance des jeunes aux réseaux sociaux. بون هذا اللي يدير دو ويدير هكذا يسمى لي مش قادر يبدل بزاف الوغ ماذا بيك تخدم سون فوت احسن من اللي تبدل. l'auteur dit que les jeunes entre 1995 et 2006 شوف كيما هنايا جبتها كيما راهي ها بدلوا فيها شويه برك. les jeunes nés entre 1995 et 2005 sont les plus exposés à l'addiction au monde virtuel. هاني درتها هاي l'auteur dit que les jeunes entre 1995 et 2006 sont les plus exposés à l'addiction au monde virtuel au point de devenir nomophobe. Et il ajoute que cette dépendance il ajoute que cette dépendance il ajoute que
Cette dépendance fait qu'ils deviennent solitaires et dépressifs. Il ajoute, donc il ajoute aussi qu'ils passent leur journée à scroller sur leur smartphone. Donc aussi ils passent leur journée, donc il ajoute aussi qu'ils passent leur journée à scroller sur leur smartphone. alors هذا هو صافي هذا هو هذا هو يعني اذا كان صعيب بزاف وما قدرتش تجبد لي زيدي حبيت تزيد اون ايدي ولا زوج معليش على هذا المهم هكذا راهو ليك صحيح. l'auteur بعد راح نزيدو هذه l'auteur veut à travers son texte nous donner les inconvénients. هو شوفوا هو يعني حب يعطينا كي شغل l'impact تاع les réseaux sociaux sur les jeunes, mais en parlant des inconvénients de ces réseaux et leurs conséquences sur les jeunes. صافي هو واش هضر على السلبيات les points négatifs des réseaux sociaux et leurs conséquences sur les jeunes adolescents. alors هذا هو صافي نعاود نفهم لكم. جبدنا لو تيتر جبدنا لو تيتر جبدنا هذو لي باراغراف جبدنا لا سورس هذه وهضرنا على لو تيم تاعنا على واش يبغاو يهضر على لا ديكسيون دي ريزو سوسيو. ومن بعد حنا ما عرفناش جا طويل لو تكست تاعنا وجا بزاف واعر. الوغ واش جبنا خدمنا هذا مليح وتاكدنا منه باللي صحيح ومن بعد دخلناه في الكونط روندو تاعنا باسكو هذا هو الخلاصه تاع الكونط روندو. والكونط روندو ما لازمش يكون طويل بزاف يهز غير لو نيسيسير. وهذا هو وحطينا هذو هاو راني نحطه لكم في اخر الفيديو نصوره لكم هاو شوفوه مليح. مع الاخر حطينا هذه اللي تهضر على لا فيزي كومونيكاتيف. قلنا باللي لوتور حب من خلال النص تاعو يعطينا السلبيات تاع لي ريزو سوسيو والاثر تاعهم على لي جون. راح دوك نروحوا لهذه. Pensez-vous que les réseaux sociaux sont dangereux pour les jeunes? Justifié par un argument en 2 à 3 lignes. شوفوا انا كيفاش خدمته. نعطيكم الطريقه تاعي مانيش راح نشرح فيه بزاف باسكو انا عندي فيديو نحطها لكم من تحت وشوفوا مليح كيفاش درنا. تهزوا قبل هذا تكتبوه ولا برك في الورقه هنايا برك. شوفوا هنا في الورقه راح نديروا les réseaux sociaux sont dangereux pour les jeunes. هذه هي الفكره. هذه الفكره هذه راح نضيفوا لها من القدام راح نضيفوا لها مع الاخر. Pensez-vous que les réseaux sociaux sont dangereux pour les jeunes? هو قال لك justifié par des arguments en 2 ou 3 lignes. هو يعني ما يسحقلكش 2 lignes يعني je suis sûr. هو يطلب لك اكثر. انا زدت له هذا بالاحمر هذا تقدروا تزيدوه. Je suis tout à fait d'accord avec l'auteur et je partage que ولا تقدروا تقولوا et je partage avec lui que les réseaux sociaux sont vraiment dangereux car ça provoque normalement هذه provoque ثاني نكتبها بالروج. ça provoque يعني تحفز ولا تنتج ولا نتائج مش ملاحة. souvent l'isolement et parfois la monophobie et des dépressions qui influencent négativement يعني اللي تأثر سلبيا sur les comportements des adolescents. هذا هو اللي هضرنا عليه. جبت شويه منا بيان سور كلش من النص جبدنا هاني جبت منا سوليتير جبت ليزولمون. الوغ هذا هو وتحطوا وتديوا عليها ان شاء الله علامه كامله ان شاء الله. وحبيت ثاني نعطي لكم فكره واحده اخرى انه كي يكون تكست ارغيومونطاتيف واعر بزاف تقدر من الطابلو تجبد لي زارغيومون احسن من اللي تجبدهم نتايا. الوغ ان شاء الله فهمتوني بزاف. نخليكم نقول لكم سلام.